प्रणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद विवेकानंद एवं परम प्रभु दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर सहित उपस्थित समस्त सम्मान बापा भाई मान प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता आम गत आलोचन ग्रेट डिस्कवरी संपर्क में माँ प्रभु पाणी कर पाठ करते आज मानकर 9 नंबर पेज द साइकिक बीइंग अध्ययन आरंभ हो पुस्तक माँ प्रेरणा माँ जंत्र हिसाब से लिखिं आधार कर अध्ययन को आगे बढ़ेगा द साइकिक बीइंग because this book is about psychic education. Here follows a more detailed description of the psychic being. जेतु आम मैंने अंतरात्मा संपर्क में आलोचना करवा अंतरात्मा को आविष्कार कर उपाय मान संपर्क में आलोचना करवा तो अंतरात्मा संपर्क में स्पष्ट ज्ञान हासिल कर आमको बहुत आवश्यक रही जो स्वतंत्र दिव्य सत्तांकर आविष्कार को लक्ष्य रूपे रखी आम मैंने अध्ययन को आरंभ कर संपर्क में गोटे विस्तारित आलोचना हवा आवश्यक संपर्क में आम सूचना प्रदान कर each one of us has at the center of our being a spark of the divine consciousness. This is what is called the soul. This core is permanent. It generally enters the body at birth. After it has entered the body, it gathers around itself elements for the development of a psychic consciousness. In this way, slowly around the soul grows a psychic presence. This presence is the beginning of a psychic individuality. आमको वास्तव में सूचना प्रदान कर अंतरात्मा जहाँ को आम चैत्य सत्ता साइकिक बीइंग बोली कहे सी आमर सत्ता मान केन्द्र किपरि निज स्थापन करती से संपर्क में आम कह आम समस्त सत्ता मान केन्द्र भाग एक दिव्य चेतनार स्फुलिंग रही जहाँ को आत्मा बोली कहुए मान सत्तार भित्ति आम मान सत्तार केन्द्र एवं सी स्थायी भाव स्थिर भाव आम सहित था यही आत्मा जिते आम शरीर जन्म ग्रहण करे से समय प्रवेश कर जिते आत्माटी शरीर मध्य प्रवेश करती से समय प्रभाव रे निजर अग्रगति
एक चैत्य चेतना को सी संग्रह कर आम एमती बुझीपर जो आत्मा शरीर मध्य प्रवेश करती अग्रगति कर भी एक आवश्यकता रही है। आत्मा निजर अग्रगति ही शरीर को गोटे सुजोग रूप ग्रहण करती। शरीर मध्य प्रवेश कर अग्रगति गोटे सुजोग से ग्रहण करती से अग्रगतिर सुजोग रूपे एक चैत्य चेतनार आवश्यकता पड़े। तो बिना चैत्य चेतना आत्मा अग्रगति जेहेतु करें ना जन्मग्रहण कर शरीर मध्य को प्रवेश कर उद्देश्य हूँ अग्रगति से अग्रगति आवश्यक चैत्य चेतना को सी निजे संग्रह कर धीरे धीरे चैत्य चेतना टी आत्मा चतुर्पार्श्व एकत्रित होगा आरंभ करती गोटे चैत्य उपस्थिति आरंभ हो। चेतना संग्रहित होकर अधिका परिमाण होती गोटे उपस्थिति बारी हुए अंतरात्मा गोटे उपस्थिति आम सहित रुहे यही उपस्थिति धीरे 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 चैत्य व्यक्तित्व परिणत होती साइकिक इंडिविजुअलिटी। तापरे जन्म पर जन्म यही अंतरात्मा व्यक्तित्व साइकिक इंडिविजुअलिटी साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता परिणत होती। ओवर मेनी लाइव्स this psychic presence can grow into a psychic being. There comes a moment when the psychic being is so well formed that it expresses an individual and independent divine consciousness. एमिति एक समय आसे जिते अंतरात्मा भल भाव गठित हो जाती गोटे व्यक्तित्व परिणत होती से व्यक्तित्वटी दिव्य चेतना ठारू स्वाधीन भाव जीवन धारण करने सक्षम हो। Thus, each psychic being is unique and expresses a unique part of the individual divine. स्वतंत्र भाव एक स्वतंत्र सत्तार परिणत हो भगवत दिव्य चेतना को स्वतंत्र भाव परिप्रकाश कर उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तित्व मध्य प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रत्येक व्यक्ति केन्द्र सत्तार केन्द्र स्थल Another way to put this to say the psychic being is the part in you that expresses the divine truth in a unique way. अन्य भाव में बुझे चेष्टा कले आम बुझा कि अंतरात्मा हूँ से अंश जी आम मान मध्य दिव्य सत्य को स्वतंत्र भाव में एक रूप प्रदान करने उपस्थित आम एमती बुझा जे भगवान होती एक से निज को बहुरे परिणत कर पृथ्वी जिते प्रकार जीव रही हूँ भगवान भिन्न भिन्न रूप बहु रूप तो ये दिव्य चेतना निज को निजर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार स्वतंत्र व्यक्तित्व परिप्रकाश कर उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति मान केन्द्र में अंतरात्मा रूपे उपस्थित अच्छा आम बुझा कि अंतरात्मा होती दिव्य सत्यर
एक प्रकार स्वतंत्र रूप एवं जिते व्यक्ति रही प्रत्येक व्यक्ति भितर अंतरात्मा हूँ दिव्य सत्यर भिन्न भिन्न प्रकार स्वतंत्र रूप केवल भगवान जो सत्य रही से सत्यर बहु विभाग रही बहुत अनेक स्वतंत्र परिप्रकाश रही स्वतंत्र परिप्रकाश गुड़िक हूँ अंतरात्मा the whole of the psychic being is to support the evolution or the unveiling of the divine consciousness on earth so that one day there will be a divine life possible right here on earth ये जो कथाटी एठी लेखिका कहउछन्ती एटा होची परम प्रभु शिवगंगा एवं दिव्यजननी मांकर पृथ्वी रे जन्मग्रहण करिवार वास्तव उद्देश्य जे जगत रे भगवान निज को प्रकाश करिवे भगवान जगत जड़ भौतिक जगत रे निज प्रकाश करिवे एटा महाराज प्रभुर उद्देश्य जिते भगवान निज को जड़ जगत रे प्रकाश करिवे से समग्र जड़ जगत टी दिव्य परिणत हो एवं निजर स्वतंत्र लक्ष्य टी पूरण करने स्वतंत्र लक्ष्य रे सहयोग अंतरात्मा सृष्टि रामविवर्तन धारा दिव्य चेतना निज को जगत रे प्रकाश कर जो परम लक्ष्य रखिंट से परम लक्ष्य को वास्तव रूप प्रदान कर भूमिका ही अंतरात्मा रही the psychic being is the link between your outer nature and your highest self or atman आम जो बाह्य प्रकृति रही मन प्राण और शरीर को नहीं आम आत्मा रही तो से मन प्राण शरीर एवं आत्मा मध्य जो संयोग स्थापन कर आवश्यकता रही संयोग स्थापन कर भूमिका हूँ अंतरात्मा लिंक आम बाह्य प्रकृति मन प्राण शरीर एवं आम मान सर्वोत्तम सत्ता आत्मा मध्य जो संयोग स्थापन हुए संयोग स्थापन कर जी सहायता प्रदान करती अंतरात्मा मां गोटे बाणी भी रही मन प्राण शरीर को इंस्ट्रूमेंट धरिले आत्मा को एनर्जी सोर्स जदि आम धरिबा एनर्जी सोर्स शक्तिर उत्स एवं यंत्र मध्य जो संयोग आवश्यकता रही जो संयोग द्वारा ही यंत्र गुड़िक दिव्य चेतनार परिप्रकाश भूमिका निर्वाह करेंगे से संयोग जो स्थापन करती सी हूँ अंतरात्मा द कनेक्टिंग वेयर विल जाक वेल द साइकिक aspires that the inner and the outer nature may open themselves to the divine so that they can express the divine will here on earth अंतरात्मा जो अस्पुरा रही कौन जे अंतर बाहर प्रकृति अंतर प्रकृति और बाहर प्रकृति उभय निज को दिव्य चेतना दिगरे उन्मुक्त कर सहित दिव्य संकल्प को यही जगत में परिप्रकाश कर इच्छा यहाँ परिकल्पना और भूमिका द आउटर नेचर व्हिच इज फुल ऑफ इग्नोरेंस हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन आम बाह्य प्रकृति मन प्राण शरीर जी कि संपूर्ण भाव में अज्ञानतार बुड़िक रही से अवस्था निज को प्रस्तुत करने आवश्यक ये प्रस्तुति पर से भगवत दिव्य चेतनार परिप्रकाश यंत्र हबार योग्यता हासिल कर प्रस्तुति को कहुए शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन आम बाह्य प्रकृति मन प्राण शरीर
अज्ञानता कबल निजको मुक्त करी दिव्य चेतनार प्रकाश निजको प्रस्तुत कर उपाय को प्यूरिफिकेशन व शुद्धिकरण बोली कहुए Sri Aurobindo in his letters to the sadhak and the mother in her playground talk have often spoken about purification. You will read more about it in the 2 chapters about purification. परम प्रभु निजर चिठी पत्र एवं माँ प्लेग्राउंड क्लास फल पड़ियार जो श्रेणी माँ नियंत्रित प्रत्येक बुधवार प्रश्न उत्तर इत्यादि से शुद्धिकरण संपर्क अनेक कथा कहते आम विशेष भाव में यही पुस्तक आगु प्यूरिफिकेशन संपर्क 2टी विषय आम आगु पाठ करवा विषय को आधार कर अनेक चेकलिस्ट अनेक वर्कशीट आम भी फिलअप करवा आगु the psychic aspect to feel the presence and power of the divine within the heart. It really wills that your whole being becomes one with the divine. It aspires for contact with the higher consciousness so that this may prepare your outer and inner nature. अंतरात्मा आस्पृह करन्ति दिव्य उपस्थिति एवं दिव्य शक्ति को निजे हृदय अनुभव करिया एवं से संकल्प करन्ति जे आमर समग्र सत्ता किपरि दिव्यंक सहित एक हो जिवो अंतरात्मा कर एटा संकल्प से आग्रह करन्ति आम हृदय रे किपरि दिव्य उपस्थिति भरी जीव आम हृदय एवं से संकल्प करन्ति किपरि आमर समग्र सत्ता भगवान का सहित एकत्व प्राप्त करिबा एक हो जिवो it aspires for contact with the higher consciousness so that this may penetrate your outer and inner nature से आस्पृह करन्ति किपरि आमे माने से सर्वोत्तम चेतना सहित संपर्कित हो जिबा किपरि से सर्वोत्तम चेतना आमर अंतर जीवन और बाह्य जीवन को संपूर्ण भाव आच्छादित कर This process is called unification and this is discussed in the chapter called unification. ये जो उपाय रे अंतरात्मा ये संकल्प पूर्ण हम कौन से संकल्प जो आम समग्र सत्ताटी भगवान सहित एक हो जो उपाय जो अंतरात्मा आत्मघाती पूरण हम से आम मान हृदय दिव्य उपस्थिति भरी उच्चतम चेतना आमर बाहर भीतर प्रकृति को संपूर्ण भाव में प्रत्याहार करनब से उपाय गुड़ी को कह यूनिफिकेशन बा एकत्व प्राप्ति आम यूनिफिकेशन बा एकत्व प्राप्ति संपर्क भी ये पुस्तक आगू आलोचना करें तो 2टी गुरुत्वपूर्ण कथा गोटा प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण एवं आउट एकत्व प्राप्ति बा यूनिफिकेशन ये 2टा आम आवश्यक प्यूरिफिकेशन होची आम प्रकृति प्रस्तुत हम दिव्य परिप्रकाश यूनिफिकेशन होची आम मैंने समस्ते आमर समग्र सत्ता सहित दिव्यंकर सहित एक हो प्यूरिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन ये 2टी विषय वस्तु कौन आपको पुस्तक आगु को पाठ करवा ये 2टी कथा जानिया बहुत आवश्यक then there is what Sri Aurobindo calls the transformation of your mind, life and body. The individual psychic being is able to make a beginning with the transformation of your outer material, mental, outer vital and outer physical nature into divine mental, divine vital and divine physical nature. This divine nature will become an instrument for expression in the world. The full transformation can happen only after the psychic being is fully developed. A unification or purification, a 2टी पर
ट्रांसफॉर्मेशन व रूपांतर कार्य आरंभ हो जो रूपांतर मन प्राण शरीर दिव्यत्व हासिल कर आपमनकर जंत्रात्मा रही रूपांतर को आरंभ कर सहायता कर रूपांतर प्रथम बाहर मन प्राण शरीर आरंभ हो एवं बाहर मन प्राण शरीर को रूपांतर करिवारे भगवान जंत्र प्रमुख जंत्र से अंतरात्मा प्रयास रे हमर मन प्राण शरीर दिव्य मन दिव्य प्राण एवं दिव्य शरीर परिणत हे धीरे धीरे से बाहर प्रकृति बा मन प्राण शरीर दिव्य मन प्राण शरीर परिणत हो भगवान प्रवृत्ति को जगत रे प्रकाश करिवार सामर्थ्य हासिल करेंगे प्रथम the divine nature will become an instrument for expression in the world दिव्य प्रकृति दिव्य रे परिणत हो डिवाइन हमर माइंड वाइटल एंड बॉडी आउटर नेचर थी डिवाइन नेचर रे परिणत हो परवर्ती समय रे ए डिवाइन नेचर बा से दिव्य प्रकृति भगवान को प्रकाश करिवार भूमिका निर्वाह करे तापर फुल ट्रांसफॉर्मेशन बा पूर्ण रूपांतर कार्य आरंभ हो केते आरंभ हो जते अंतरात्मा पूर्ण विकसित हो द फुल ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन ओनली आफ्टर द साइकिक बीइंग इज फुल्ली डेवलप्ड जते अंतरात्मा पूर्ण विकास कार्य समाप्त हो तापर हमनकर पूर्ण रूपांतर कार्य आरंभ हो प्रयास रे समग्र प्रकृति दिव्य हेबे पृथ्वीर समस्त तत्व गुड़िक दिव्य तत्व रूपांतरित हेबे समग्र विश्व जड़ भौतिक जगत दिव्य जगत परिणत हो समग्र जगत दिव्य हम पूर्वट हूँ जगत समस्त इंडिविजुअल समस्त व्यक्तित्व दिव्य परिणत हे प्रत्येक व्यक्तित्व को दिव्य परिणत कर भूमिका से अंतरात्मा पूर्ण विकसित कार्य समाप्त पर प्रभाव में समस्त व्यक्तित्व माने दिव्य परिणत हो जगत दिव्य परिणत हम साइकिक इन्फ्लुएंस संपर्क में आलोचना रही when the psychic is in the foreground you will always act from the highest truth the divine truth this will not make you unconcerned about the miseries of human life but you will not be affected by them जतबे हमर से दिव्य अंशटी जे हमर केंद्र रही से सामना को आसी एबे से कोन लुकाई थई गछन मन प्राण शरीर प्रभाव विस्तार करूना मन प्राण शरीर स्वतंत्र भाव में दिव्यांकर इच्छा विच्छिन्न हो निज धारा कार्य कर जिते अंतरात्मा बाहर को आसवे निजर भूमिका निर्वाह करेंगे अंतरात्मा मन प्राण शरीर को जंत्र करेंगे सेतबेले मन प्राण शरीर सर्वोत्तम सत्य स्तर दिव्य सत्य स्तर कार्य करने समर्थ है से सर्वोत्तम सत्य और दिव्य सत्य द्वारा परिचालित हबार सामर्थ्य मन प्राण शरीर हासिल करेंगे जो अंतरात्मा बाहर को आसिक मन प्राण शरीर को निज जंत्र करेंगे दिस विल नॉट मेक यू अनकॉन्शियस अबाउट द माइजरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ बट यू विल नॉट बी इफेक्टेड बाय देम जो अंतरात्मा प्रभाव में मन प्राण शरीर दिव्य सत्य द्वारा परिचालित है से समय आमने मानवीय दुख जंत्रणा संपूर्ण मुक्त हवा नहीं किंतु मानवीय दुख जंत्रणा एवं
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏବେ ପରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଭୁଲ ଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆବୃତ କରିଯାଏ, ଭୟ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁ ଆବୃତ କରିଯାଏ, ଆମମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁ। କାରଣ ବାହାରର ଜୀବନର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହବାର ସୁଯୋଗରୁ, ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯଦି କୁହାଯାଇପାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କବିତା ଲେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଛି, ମନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଟି ବିନ୍ଧୁଛି, ସେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୃଜନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହଉଛୁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ୱରି so that I can always serve you to the best of my ability। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୟ ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବି। ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫର ବା ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଭଗବତ ଯନ୍ତ୍ର ହବାରେ ଅସମର୍ଥ ହଉ। ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥାପି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରୁ। ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫରିଂ ରହିବ। ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା ନାହିଁ। So if you feel that life is often painful and hurtful because of the surface ignorance, there is a noble way to come uh, to terms with this, to go in a search of a second being. If you yearn to become perfect in your action, if you want to grow in divine consciousness, the mind and the vitals will not take you far. It is the psychic influence that creates perfection. ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଅଜ୍ଞାନତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବା, ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, where ignorance is, suffering too must come। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସେଠି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ,
ଏଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆମକୁ ବେଶୀ ବାଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ। The mind and the vital will not take you far. ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଅଧିକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଯୋଉ ଆଶ୍ରା କରୁଛେ ସେଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲୁ ତାହେଲେ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ସେଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। There is still more. If there is an urge in you to help in establishing the divine life on earth, a new world of which the mother speaks, then the best and most effective way to help is to start living within, to aspire to find your psychic and to aspire for its development so that it becomes a full being. ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ, ଏପରି ଏକ ଆଗ୍ରହ ଆମର ଅଛି, ଏକ ନୂଆ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାଧ୍ୟମଟି ହଉଛି ଆମକୁ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆସିବେ, ତାପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହବ। Remember the innermost soul, innermost center, the soul remains the same through all, but the psychic being grows around this form, a small presence to a real being over many lives. ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ ସୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସୋଲ୍ ସେ ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଆକାର ଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବେ, ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ସାଇକିକ ବିଂ ଇଜ ଏ କନସିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ସେଜ୍ ଦି ମଦର। ମା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। It is in direct touch with the divine truth. ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। Naturally, this is indeed to live a divine life on earth. ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ଆମେ ସେପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। For parents and teachers, there is another important reason to go in search of the soul. Very young children often have a natural contact with their soul. If you want to help growing children remain in contact with their psychic being, or to find it back when they have lost it, it will be great help if you have gone through this process consciously yourself. This conscious experience will enable you to be a true helper and guide. Only if you have had contact with your psychic consciousness can you be sensitive to it in another. Psychic education and psychic parenting has to start with yourself. ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
प्रथम हूँ आम मैंने अज्ञानता और दुख मुक्त हवा तापर हूँ पूर्णता प्राप्त कर सुजोग पाइबा तापर एक नूतन जगतर अधिवासी हबार आम सौभाग्य अर्जन करवा भगवत सत्य सहित संपर्कित हबार सुजोग पाई दिव्य जीवन प्रस्तुत हो पार ये सब जाक अंतरात्मा सहित संपर्कित हबार लाभ बा यही आवश्यकता गुड़िक आमको अंतरात्मा सहित संपर्कित हेले ही पूरण कर निजर अज्ञानतर मुक्ति दुखर मुक्ति भगवान जंत्र भगवान सत्य सहित संपर्कित हवा कथा गुड़िक आमको आम संभव हो पार जो आम अंतरात्मा सहित संपर्कित हो पार आउ गोटे परम आवश्यकता बहुत गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता संपर्क भी ये आमको सूचना दि जाऊँगी अनेक पिला माने स्वतस्फूर्त भाव में स्वाभाविक भाव में आत्मार संपर्क था अंतरात्मा संपर्क था कि समाज प्रभाव शिक्षार प्रभाव कौन करे धीरे धीरे एमती एक परिवेश सृष्टि करे जहाद्वारा से अंतरात्मा संपर्क विच्छिन्न हो यहाँ गोटे गोटे विराट बड़ लस बहुत बड़ क्षति किंतु ये क्षति संपर्क में आम मान पाखे स्पष्ट सूचना नहीं शिक्षक मान पाखे समाज पाखे अभिभावक मान पाखे पिलामानकर ये जो महान क्षति विराट क्षति पिला से संपर्क सूचना सूचना नहीं कारण जेहेतु आम मैंने निजे ही अंतरात्मा सहित संपर्कित नुह तो पिलांकर से असुविधा टी आम से ठीक भाव में बुझीपार फिल कर जदि आम चाहूँ जे पिलामानकर अंतरात्मा सहित संपर्क विच्छिन्न न हो जदि भी पारिपार्श्विक अवस्थार प्रभाव में संपर्क विच्छिन्न हो जाए पुनर्बार किपरि विच्छिन्न होता संपर्क पुनर्स्थापित हो जाऊ जदि आम चाहूँ से भी आम निजे जदि अंतरात्मा प्राप्त कर चेष्टा करवा महान कार्य भी आम हेल्प कर कहुपे अनेक बासहरा अनेक पिता माता ठार विच्छिन्न होता अनाथ पिला गोटे अनाथ आश्रम करवा से खाद्य वस्त्र आवश्यकता पूर्ण कर गोटे महान कार्य बोली आम जगत में जानी समस्त कहते से भाया व्यक्ति मान पद्मश्री केते कौन सब मिलूँ अवार्ड सब मिलूँ ताठू अधिका आवश्यकता रोचे बेसी गुरुत्वपूर्ण कार्य हूँ संसार रे जो आत्महरा व्यक्ति मैंने बुलूँ से आत्मा सहित संपर्कित करवा जदि आम जंत्र हो पारू भगवान बड़ महान जीवन आना मोस्ट नोबेल लाइफ जो आम निजर अंतरात्मा सहित संपर्क स्थापन कर अन्य को अंतरात्मा सहित संपर्क स्थापन करने सहायता करवा ही अंतरात्मा शिक्षा एवं ट्रू साइकिक पेरेंटिंग बार कहुए अंतरात्मा को आधार कर वास्तव लालन पालन पिला आरंभ हुए इट इज कॉल्ड एज साइकिक एजुकेशन एंड साइकिक पेरेंटिंग तो चमत्कार कथा आम निजे साधन कले ही निजर लाभ हवा सहित समग्र समाज भी आम लाभ कर निजे संपर्कित हो जीव सहित जीवन सहित अन्य मानक भी एड्रेस दे पार अन्य मानक भी महान कार्य सहायता प्रदान कर आठ महान कार्य कौन थी महान कार्य लिप्त व्यक्ति जीवन वास्तव के महान आप मैंने नीरव मुहूर्त जो गभीर भाव में चिंतन मनन करेंगे विषय वस्तु आप निजे ही अनुभव करेंगे आज आलोचना टी मो तरफ मुझे रखुच्छी पूर्व जो विषय वस्तु गुड़ आलोचना होता पेज नंबर 7, 8 एवं आज आम पेज नंबर 9 और 10 डिस्कसन कले 11 पेज फर्स्ट पैराग्राफ की आलोचना कले ये सब को आधार करी जदि मान किसी जिज्ञासा किसी प्रश्न रही तेज आप रखु आगू रही समय गुड़िक आम ये प्रश्न उत्तर देखिए आगू आलोचना को बढ़े व्यवहार करें
समस्त प्रश्न और जिज्ञासार सहित आगुक आसिया अनुरोध कर बाकी समय तक आम से प्रश्न और जिज्ञासा आधार कर आलोचना आगे जीव समस्त धन्यवाद। Lastly, there is our core. Outer nature कहले, inner nature कहले, तो inmost दा कहले, the lastly there is our core, our central being. This has two main parts, the self and the soul. तो जी आत्मा अब डेले हमरो अंतरात्मा सोल अंतरात्मा सेल्फ ता हमरो जीवात्मा जे कि हमरो मस्तिष्क रो ऊपर रहंती और सोल जे कि हमरो हृदय भीतर हृदय केंद्र रहंती। सोल विषय हमको पूरा जाना पड़िगला जे से प्रति जन्म विभिन्न जन्म सोल जदियो से इमोर्टल ये प्रति जन्म भीतर दे गति करंती एवं प्रति जन्म रो अभिज्ञता सार सत्य ग्रहण करी करी से तांकर बाहर पटे चैत्य सत्ता रूपे से पढ़ती सोल भीतर सोल टी भीतर थाए कि बाहर पटे सोल बाहर पटे चैत्य सत्ता टी गठित होती जन्म जन्म धरिक सेल्फ कहले जी कि जीवात्मा जी कि मस्तिष्क ऊपर रहती प्रति जन्म रे सब all our lives atma it is immortal and remains the same throughout all our lives ये जो जीवात्मा जे कि हमर ऊपर रहिले मस्तिष्क ऊपर से सब जन्म पे हेले जे हमर मृत्यु पर से कोड जानती ये थिन हमर चैत्य सत्ता रूपे जानती चैत्य जगत को से वास करंती पुणी नूतन जन्म शरीर नहीं जन्म ग्रहण करंती ये जो सेल्फ जे कि हमर जीवात्मा से जानती कोडे पुणी आसंती कोठू तो प्रति जन्म आम तो सी जन्म जो अधिकता करती से फेरी गले पुणी नुआई आसो ना उतरे से तो गले कि सब जाक जन्म से अच्छा जीवात्मा एक इटा बैठ बुझे जीवात्मा और अंतरात्मा बुझीगला जीवात्मा टी सन्देह हो भाई आज्ञा भाई प्रणाम। आम मानकर जदि आम कह ओरिजिनालिटी आम वास्तवता सेटा हूँ सेल्फ आम कह जो ठारे आम मानकर जीवन आम मानकर अस्तित्व आरंभ हो सेल्फ तो सी केबे भी परिवर्तित होते नहीं एवं सी कौन करती निजर आवश्यकता अनुसार बाकी सबको गैदर करती मन प्राण शरीर को गैदर करती तापरे अग्रगति आत्मा अंतरात्मा सहायता ग्रहण करती तो जितेबाला पुनर्बार आम जो कहूँ जहाँ को साधारण भाषा मृत्यु बोली कह जाए हूँ केवल गोटे रेस्ट से केवल गोटे पज जहाँ कह कारण विशेषकर जो आउटर नेचर प्रभु कहते आउटर नेचर टी बाह्य प्रकृति मन प्राण शरीर मध्य एपर्यंत फ्लेक्सिबिलिटी आसी ना से आत्मा जो अंतरात्मा को सहायता करके अग्रगति करती सी चेतनार उच्चतम स्तर को गला बेलू उच्चतम स्तर अनुसार मन प्राण शरीर निज को आडजस्ट कर तो उच्चतम स्तर आवश्यकता अनुसार मन प्राण शरीर को परिवर्तन करा पड़े जो पर्यंत मन प्राण शरीर सहायता प्रदान करपर्यंत आत्मा कौन करती जीवात्मा अंतरात्मा सहायता अग्रगति करती एवं जितेबाला मन प्राण शरीर असमर्थ होती परिवर्तन कर दिखती छाड़ दिखती एवं जहाँ बाहर गोटे मृत्यु परी प्रतीत हुए बोली प्रभु कहते मृत्यु परी लगे किंतु सेटा डेथ नुह से डिपार्ट प्रभु कहले गोटे डेथ डिपार्ट गोटे राज्य अन्य राज्य को प्रवेश आम यह गोटे उदाहरण मध्य बुझीपर जो आम गोटे गरम गरम अंचल शीत अंचल को जावा तो आम वस्त्र परिवर्तन हो मे मसरे अप टू जून एंड पर्यंत दिल्ली रे प्रबल गरम हुए
ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ଗରମ ହଉଛି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୈନିତାଲ ଯିବା 7-8 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା। ନୈନିତାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଦିନ ବେଳା 15-20 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଏବଂ ରାତିରେ 7-8 ଡିଗ୍ରୀ 5 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ 7-8 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୈନିତାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ହୁଏତ ଗରମ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିଥିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ବସ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧର ବିଜ୍ଞାନ ତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କଲେ ଗରମ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଗରମ ଲାଗିବ। ତ ସେପରି ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୈନିତାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସମାନ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ, ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇକି ଚାଲିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର କଥା। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଅସମର୍ଥ, ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକର ଭୂମିକା କଣ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ? ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ନିଅନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭବ ନେଇକି ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତି ପର ଜୀବନ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଯୋଉ ଆସିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତ ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ତରକୁ ପଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୂମିକୁ ପଳାନ୍ତି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଭୂମିକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୂମିରେ ରହିକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ସମୟକୁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସଂଗୃହୀତ କରିଥିବା ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକୁ ହଜମ କରନ୍ତି, ଆସିମିଲେଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ନ କଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିମିଲେଟ ନ ହେଇଛି, ହଜମ ନ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାହିତ ନ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଜୀବାତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ସେ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ ବା ନୂତନ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମନର, ପ୍ରାଣର ଏବଂ ଶରୀର ଜଗତରୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମେଟେରିଆଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ବା ଜଡ଼ ଆବରଣଟିକୁ ତିଆରି କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ବି ଡିସ୍କସନରେ ଅଛି, ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ମାତୃ ଶରୀରର ବାହାରେ ସେ ଯୋଉ ଗଠନଟିକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ମାର ଗର୍ଭର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଗଠନକୁ ସିଏ ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି, ଜଗୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ଗଠନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଯୋଗ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରପର ଟାଇମ, ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ନିଜର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରୋ କରେ ଶରୀରଟି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ବା ନୂଆ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଳେ ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ
जो परी मन प्राण शरीर आत्मा एवं अंतरात्मा चाही थांती बेले बेले संभव हुए से चाहूले अग्रगति गोटे भिन्न प्रकार शरीर एवं गोटे भिन्न प्रकार परिवेश जिते सी शरीर मध्य प्रवेश करती बेले बेले अनुभव हुए जहाँ चाहते कौन सी भिन्न शक्तिर प्रभाव में एक्जाक्टली सी हासिल कर पारना जमती पेरेन्ट्स जमती पारिपार्श्विक अवस्था जो भाया मेटेरियल को लेकिन शरीर गठन हवाटे से चाहूले बेले बेले सीधा हुए नहीं भिन्न भिन्न शक्तिर प्रभाव में यदि सेमती किसी होता है आत्मा शरीर मध्य प्रवेश कर किसी समय पर एपरिक जो समय अंतरात्मा भी जॉइन कर से समय डिसीजन नियंती से शरीर को त्याग करने बाहरी आसती से पिलाटर मृत्यु घटे प्रभु कहते सबु समय जदि जन्म समय गोटे मृत्यु घटुची पिला जन्म होला तार मृत्यु घटी जदि एमती किसी घटना घटी यहाँ हूँ यही कारण आत्मा आवश्यक कर मन प्राण शरीर न पाई असंतुष्ट हो डिसाटिस्फाई विड्र कर कारण ये जन्म समय मृत्यु घटे आत्मा इंडिपेंडेंट ये डिसीजन नापी पुणी से चेष्टा करती पुनर्बार आउर गोटे प्रॉपर मेटेरियल एनवेलप को एक जड़ भौतिक आवरण को ग्रहण करके अग्रगति कर आमे एमती बुझीपर जे आत्मा अंतरात्मा सहायतार अग्रगतिर सुजोग नि आत्मा जदि स्टैटिक हुंती अंतरात्मा होती डायनामिक एवं स्टैटिक कॉन्शियसनेस रो अग्रगति डायनामिक कॉन्शियसनेस माध्यम रे हुए आत्मा अग्रगति अंतरात्मा सहायता हुए यही महान अग्रगतिर कार्य मन प्राण शरीर जंत्रवत कार्य करती इन्स्ट्रुमेंट भाया कार्य करती कारण जेपर्यंत मन प्राण शरीर से बलय मध्य को आत्मा एवं अंतरात्मा प्रवेश न करती से पर्यंत से अग्रगति कर सुजोग हासिल कर मन प्राण शरीर से अग्रगति परम आवश्यकता प्रत्येक थर से अनुसार ग्रहण करती यही धारा स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन आगू जाऊँ गोटे समय आसो अंतरात्मा और आत्मा प्रभाव में मन प्राण शरीर भी दिव्य तत्व रूपांतरित से बारंबार आत्मा को यही शरीर को चेंज करने आवश्यकता पड़ो ना प्रथम एवं जमी 100-150 वर्ष मैक्सिमम भितर आत्मा शरीर को चेंज कर दौरान 60-70-100-120 पर्यटन गोटे समय आसो आहरी डिले हम 200-300 वर्ष थे आत्मा को शरीर त्याग करने पड़ पाए एवं तापर दिव्य चेतनार प्रभाव में आगू हूँ जमा भी आवश्यकता न पारे चाहिए परिवर्तन करेंगे न चाहिए न करें परिवर्तन करने बाध्य हे ना करें न करें इच्छा पर निर्भर कर मन प्राण शरीर दिव्य तत्व रूपांतरित हो अग्रगति बाधा आसो नहीं प्रत्येक मुहूर्त अग्रगति कर सामर्थ्य गोटे अद्भुत परिवर्तन आसे समय आगू आसी जो समय मेटेरियल ऑब्जेक्ट भितर डिवाइन कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हे जहाँ रूपांतरित मन प्राण शरीर भगत प्राप्तिर कॉन्सेप्ट रे बाबाजी महाराज कहते धन्यवाद भाई बुझिए भाई प्रणाम भाई भाई प्रणाम आज्ञा भाई प्रणाम शुणी पार्टी हाँ विकास भाई प्रणाम आज्ञा भाई भाई जो कहले एरा ठीक कथा कहले तो किंतु जेतेबेले आमे धरतु कार कन्या संतान भी कि कन्या कि पुत्र संतान किसी हुए नहीं से जो किसी पिला छुआ हुए तार भी कौन संस्कार प्रति कौन ये थाए ना से स्वामी स्त्री किसी पिला छुआ होनी तो सेटा कौन कर्मफल ना साइकिक कौन थाए प्रभाव तार आज्ञा भाई सबु सबु आत्मार
ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା, ତ ସେ ରାଜା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟି ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭୂମିକାରେ ରହିବ। ସେ ଭିକାରୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ରାଜା ହବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ଠିକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଆମେ ଏ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ ଯାଉଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନେଚର ମଧ୍ୟକୁ ପିକନିକରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଟ୍ରେକିଂ କରନ୍ତି। ଟ୍ରେକିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। କାର ବସରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଖାଲି ପାଦରେ 20 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ପାହାଡରେ ଚଳିବ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଥାଏ, ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ରାତିରେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଫଳମୂଳ ଖାଇବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟପରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରେକିଂରେ। ଆମେ କହିବା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ଏସି କାର ଭିତରେ ଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟ୍ରେକିଂରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଚାହୁଁ। ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସରଳ ସହଜ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇଫର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫିଟ୍। ଆତ୍ମା ସେମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ନେଇକି ଯଦି ଗ୍ରୋ କରିବ, ସବୁବେଳେ ରାଜା ହବ, ତାହେଲେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ଏକା ଥିବେ, କୌଣସି ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଆପଣ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିବ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରୁ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଃସନ୍ତାନର ବି ଅନୁଭବ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଯଦି ଆତ୍ମାର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସେ ଡିସାଇଡ କରିବ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ ବା କିମ୍ବା ଡେରିରେ ହେବ। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଚୁଜ୍ କରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ। এইটা ଆମେ ବାହାରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମକୁ ବାହାରେ ଲାଗେ ବୋଧେ ପାପ କରିଛି, କଣ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ এই ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସେ କଥାଟିକୁ ଯେ ମନରେ ରଖିକି ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହିତ ନେବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଭଗବାନ ଏତେ ବି ମାନେ କଣ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ ନୁହଁ। ଆପଣ ବାହାରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି just decision of your soul to take experience। ସେଥିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଆର ଜନ୍ମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ସେ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପର ଜନ୍ମରେ ନିଃସନ୍ତାନ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହଉଛି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସନ୍ତାନର ଅନୁଭବ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାଟି ହୁଏତ ପର ଜନ୍ମରେ ନିଃସନ୍ତାନର ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ।
ଏଥିରେ କର୍ମଫଳ ସହିତ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ସୋଲ ବା ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଠନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ଆତ୍ମାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମା ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସୁକର୍ମ କରୁଛେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ କଣ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ? ତ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଯେ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରନ୍ତି, ସେଇପରି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ସବୁବେଳେ ଦ୍ରୁତ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ମାନେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଣାମ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ପଚାରୁଛି ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଜୀବାତ୍ମା କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ଜୀବର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଅନ୍ତରତମ ଗଭୀରତମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରତିଭି ରୂପେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ସେ ହଉଛି ଥାଏ, ସେମିତି ମନ ସ୍ତରରେ ଜୀବାତ୍ମା ମନମୟ ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ତ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଭୂ ରୂପେ ଏଇ ମନମୟ ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷରେ ବି ସେ ହଉଛି ପ୍ରତିଭୂ ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମନମୟ ପୁରୁଷ ହଉ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ? ଏଇ ଭିତରେ ତ ସେଇ ପ୍ରତିଭୂ ରହିଛି ସେ ଜୀବାତ୍ମାର। ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ? ତ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାଇ ମା ରହିଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପ ଥାଏ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବାର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା ସହଜରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟି କୋଇଲା ଭିତରେ ରହିଛି। ତ କୋଇଲା ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଶକ୍ତିଟି କୋଇଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମର୍ଥ। ଯଦିଓ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯେମିତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯଦିଓ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାୟିତ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ, ଯେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର କାଚଟି ଅଛି। ସେ ଆଲୋକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଆଲୋକର ଉତ୍ସଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଆଲୋକକୁ ସେଇ କାଚର ବାହାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣସ୍ଥର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତିକି ଅଶୁଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି
जदिव अंतरात्मा सी हूँ जंत्र अंतरात्मा को परिप्रकाश करवा हूँ जीवन उद्देश्य और से गठित होती अशुद्धि अवस्था पूर्ण भाव में परिप्रकाश कर शुद्धिकरण चली अंतरात्मा आस्पुर और संकल्प फल दिव्य कृपा कौन कर मन प्राण शरीर को शुद्ध कर गोटे समय आसब अपरिष्कार से प्रतिफल घटी पूर्ण रूपे शुद्ध अवस्था चली पूर्ण भाव में सफा हो अंतरात्मा पूर्ण भाव में बाहर प्रकाश करें आम एमती बुझीपर अज्ञानतार प्रभाव में जो भल भाव में शुद्ध न हो मन प्राण शरीर जदिव अंतरात्मा परिप्रकाश सृष्टि होती तथापि अशुद्धि प्रभाव में पूर्ण भाव में अंतरात्मा को प्रकाश करना दिव्य शक्तिर दिव्य चेतनार प्रभाव में मन प्राण शरीर शुद्धिकरण चलो से धीरे 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 सामर्थ्य हासिल करेंगे पूर्ण भाव में अंतरात्मा सहित एकात्मता प्राप्त कर जो सामर्थ्य यूनिफिकेशन आसीज से योग्य हो पारे अंतरात्मा को परिपूर्ण भाव में निज प्रकाश करने तो यहाँ टार्गेट एपर्यंत अज्ञानता प्रभाव में पूर्ण होनी आग को दिव्य तत्व रूपायित हो अंतरात्मा पूर्ण परिप्रकाश करने समर्थ है। भाई प्रणाम मोर अनेक प्रश्न अच्छी काली आप अटेंड कर पारे किंतु आज गोटे प्रश्न पचारुची समय हो गलानी प्रश्न जे जमीती आमर वाल्मीकि 10 रत्नाकर रु वाल्मीकि हो गले सेमती बड़ बड़ साधु भी उल्टा भी हो जाउछंती परिस्थिति पड़ी सेमती आमर चैत्य माने अंतरात्मा चैत्य विकास करिथाए कौन सी कारण रु से पुणी उल्टा निम्नमुखी होई पारे जे गोदरा कोडे मारे सेता भलिया हुए ना नाही नहीं सेमती हुए आपण जो साधु मान निम्न मुखी कथा कहते साधु नुह अच्छे मनीषर सामर्थ्य रही सी असाधु होगी निजक साधु भाया देखई पार मनर ये सामर्थ्य रही कौन छलना कर छलना कर व्यक्ति परवर्ती समय जो निजर प्रकृत अवस्था आसती आमको लगे बोधे डाउनफल है नुह जी प्रकृत साधु जी वास्तव में गोटे शुद्ध अवस्था चली जाइए तार डाउनफल नहीं एक्चुअली डाउनफल नहीं किंतु आउ गोटे कथा भी सत्य जो मैंने शुद्ध अवस्था था बेले बेले विरोधी शक्ति प्रभाव में टेम्पररी डाउनफल हुए मैंने बेले बेले कौन से भूल कम द्वारा हो जाए जहाँ को पतन बोली कहते टेम्पररी पुणी पुनर्बार जदि सिंसियर होते पुनर्बार उठीजे पुणी पूर्वपरी चेतनार परिप्रकाश आरंभ होता मझे मझे विरोधी शक्ति प्रभाव हुए आपन जो कथा कहते पूर्ण भाव में डाउनफल यहाँ के संभव नुह जी आगू गला से पछुक आसर टेम्पररी विरोधी शक्तिर प्रभाव में बेले बेले साधु मान द्वारा किसी किसी समय पे भूल कम हो जाए कि दिव्य कृपा तथापि भी सेठी साहाय्य करने उपस्थित थाए जदि से व्यक्ति जनक सिंसियर होते पुनर्बार ये जो भूल कमर प्रभाव को सी निष्क्रिय कर बड़ अग्रगति कर सहायता प्रदान करे मु भावी आपन प्रश्न जो सो कॉल्ड सोसाइटी आजिकल सोसाइटी अनेक व्यक्ति भल अवस्था अच्छा परवर्ती समय संपूर्ण उल्टी जाऊँ नहीं नहीं भाई से एक्चुअली मोर प्रश्न शुणु मोर प्रश्न होची जो आम चैतिक विकास अंतरात्मा होची से चैत्य विकास जो पर्यंत विकास जार जमती है अंतरात्मार तो से डाउन को केबे आसे ना ना आसी जाए कौन कारण नहीं नहीं डाउन हम अगर माने आम कौन कह इवोल्यूशन क्रम विवर्तन आ पश्चात गति नहीं बैकवर्ड मूवमेंट नहीं जमती शरीर क्षेत्र में देखिए बोले जो मनीष परवर्ती जन्म मांकड़ हो पार मांकड़ परवर्ती जन्म मनीष हो पारे कारण इवोल्यूशन हूँ ऊर्ध्वमुखी निम्न रु ऊर्ध्व निम्न को तार गति ना से विकसित अंतरात्मा पुणी अविकसित अवस्था के आस धन्यवाद भाई धन्यवाद
तामाने चैत्य विकास जार जो पर्यंत हेची ता डेथ हो कि जहाँ भी हो से डाउन को आसे नहीं विकास हो भाई।